ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲ ଆଉ ଭାଇ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଇନ ଏଇ ଭାଇର ନାକେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଇନ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ ଏ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଭାଇ ନାଇଁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କି ବସଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲ क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल देखो मोबाइल पानी पड़ला पर फिर भी चलू जे चलू जे ना मोबाइल कौन Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro फोन पे कॉल करी मेसेज दे पैसा दे कोठी घर कोठी बुझा तो भल अच्छे मोबाइल ना कॉल भी जाउजी देख ठीक अच्छे मोबाइल किसी होनी खाली पड़ेगा जस्ट केते मिनट हमारे पड़ेगा 5 मिनट हमारा ना 3 मिनट मैंने सांग सांग काढ़ी अंकर मोबाइल